Pasok na tayo guys. Snow. Woo! Charan, charan. Right. Yeah. Snow guys, snow. Hi. Snow na guys. Puro pre-close sa pa. Oo, puro pre-close. Si Edward sabi niya ano eh. Puro alas 8 na lang daw siya. Tuesday. Hindi, bakit ako sa salo na super bilis? Pero ano ka, naka-vlog ka. Ha? Ano ba siya mo? Kami na rin. Dating hindi yan ba? Pasok tayo guys. So ito na yung paligid natin, medyo nalutunan ng snow. So pasok natin, alas 4. Dapat wala tayong pasok ngayon, pinapasok na tayo. So ayun na, alas 4, madilim na. Come on. Oh. So ayun yung lalakaran natin, putik. Putik. Hola. Wala. Wala mo. Ay. Okay, sinuron. Good. Hi, mon ami. Oh, un moment. A moment. Un moment. Wait lang. Ayan na, putik. Putik all the way. Lang. Di maayos yung pag-parking. Sobra. Abante. So ito yung delikado guys. Yan. Putik na. Hindi na putik pero natunaw na yung snow. So ayun yung store natin. Lalakad pa tayo ng konti ron. Alas 5 ng hapon. Pero madilim na. Hola! Hola po namin. Wala, bonami. So lakad na tayo guys. Pasok. Alas 4 hanggang alas 10. After class. Oh. Yun, oh. No. Sure latera. Eh, basa na yung pa ako. Yan, tunaw na agad yung snow. Sa araw pa lang. Na tayo. Pasok na sa trabaho. So, kita-kita lang ulit tayo mamaya. Oh, why? I'll be right back. So, pasok na kami. So, kita-kita lang tayo ulit mamaya. Okay. Na? Hey! Yes, bye-bye. So, may 5 minutes pa tayo. 4:30 pasok natin. Napasok lang tayo kaya ayun, nakalimutan ko dala ng tali sa buhok kasi yung buhok mahaba. Kaya, yun. Pero may hairnet naman. So, may 5 minutes pa tayo.
Tapos, bakbakan na. Work lang. Bye. Perfect. Hello. Hi, ano yung hawak nyo? Hello. Parang sanggol. May bonnet puti. We're going home. Bye-bye.